आपण वचन जदि सत्य तेबे आपण को मो प्रश्नर उत्तर मध्य अवश्य ज्ञात थिबो। निसंदेह ब्रह्मांड रे एमिति कौनसी प्रश्न नहीं जहार रहस्य मोते ज्ञात नथिबो। तेबे तो आपण ई खंबर आरंभ आ अंत भी अवश्य खोजी परिबे। एथिरे कौन बा समस्या अछि एहा तो मु एई क्षणी जानी देबी। केउठारे अछि यार अंत देखा जाऊ नहीं कहीं यार तो जेमिति कोनोसी आदि अंत नहीं। ऊपर को नहीं चला मते ब्रह्मांडर उच्चतारे मध्य यार आरंभ देखा जाऊ नहीं। यह सत्य ए खंब तो अनंत किंतु महादेव को उत्तर तो देवा पड़ो मते अन्यथा मोर अपमान आनिब। सेमिति भी जो प्रश्नर उत्तर मते ज्ञात ना तांको मध्य ज्ञात न। एई खंबर आरंभ एवं अंत उभय पाई सारी पुनः विचार करिनियंतु। आपण सत्य कहउछंती तो ब्रह्मदेव मो शब्द उपरे अविश्वास करिवार दुस्साहस करूछंती आपण महादेव। मु जहा कहे ताहा सत्य ही होई थाए। प्रणाम प्रभु। ये कौन एई खंबरे आपण स्थित थिले तेबे कौन मते अपमानित करिवा पई एई छलना करिथिले? आपण मते परीक्षा करिवा पई आसीथिले किंतु आपण मते परीक्षा करिवाकू काहे की चाहिले? ब्रह्मदेव हेली मु सर्वोच्च सर्वशक्तिशाली परम ब्रह्म मु। आपण आपणकर परिचय दियंतु। महादेव को ये किभली प्रश्न पचारुचंती ब्रह्मदेव? से कोपित हो जिवे जदि? काल भैरव मु काल भैरव मु काल भैरव मु। सभी को अंत करे मु अहंकार को भक्षण करे मु। सृष्टिर जनक को अहंकार शोभा दिए नाही। अहंकार नष्ट हो जिबा ही सर्वदा उचित। मु आपण को आपण अहंकार दंड अवश्य देवी। मु आपण पंचम मस्तक को आपण शरीर अलग करदेवी। दंभयुक्त मस्तक कौन आवश्यकता नहीं। आपणकर यही दंभ स्वयं शत्रु होता है। यह हेउची आपणकर दंड परम परमेश्वर सहित स्पर्धा करिवार। ब्रह्मदेवंकर दंभ रूपी तांकर से मस्तकर उष्मतारू कालांतरे दंभासुर जन्म होइथिला। तेबे तो दंभासुर बहुत शक्तिशाली असुर हेइतिबा। हाँ आउ से एका नुहे तार दुई जन शक्तिशाली पुत्र भी अछंती।
ପ୍ରିୟର ବାହୁବଳ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବି ପର୍ବତ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛି ବିଶାଳକାୟ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିୟ। ତାର ଅପାର ଶକ୍ତିର ଅନେକ ଗାଥା ରହିଛି। କଣ? ଆରେ ଇଏ କଣ? ଏ ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ଯୋଡ଼ି ମୋ ଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାୟା ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଏସବୁ ମାୟା। ଆପଣଙ୍କ ବଳ ମୋ ମାୟା ଆଗରେ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମ ମାୟା ଥିଲା ବିଷପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଚେତାବନୀ ଦଉଛି, ବନ୍ଦ କର ତମ ଏ ମାୟା, ନହେଲେ ପରିଣାମ କିଛି ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି କୋଉଠି ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ? ମୋ ମାୟାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ବାକି ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ। ଏଇ ମାୟାବୀ ବିଷପ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ। ଆପଣ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଅତି ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ମାନେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ଗର୍ବ, ମୋ ଅଭିମାନ, ମୋ ଅହଙ୍କାର। ଦମ୍ଭାସୁର ଦମ୍ଭର ଆଧାର ତମେ। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତ୍ରିଲୋକ ବିଜୟ କରିପାରିବି। ଅବଶ୍ୟ ପିତାଶ୍ରୀ, ଅବଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୈଳାସରେ ଅସୁରଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଦେବତାମାନେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଊର୍ଜା ଶକ୍ତି, ଯାହା କେବେ ବି କୈଳାସ ସହ ଧକ୍କା ହେଇ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୈଳାସକୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। ଆମର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦମ୍ଭାସୁର କୈଳାସ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବାର ନିଜର କୁଟିଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରିଛି। କୈଳାସ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର। କୈଳାସର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଲେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦମ୍ଭାସୁର ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯେମିତି ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କୈଳାସ ତ ଆମର ସ୍ଥାନ, ତା ଉପରେ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। କୈଳାସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏ ଶକ୍ତି କୈଳାସକୁ ବନ୍ଧନ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ମାତ୍ରକେ ଏ ବାଧାର ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ। ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ନାଇଁ ଗଣେଶ, ନାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, କୈଳାସର ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ମୋ ଠାରୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯାହା ମୁଁ କଦାପି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ।
ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଦମ୍ଭାସୁର କୈଳାସ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସେହି ସମୟକୁ ଚୟନ କଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୈଳାସରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ କୈଳାସର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ସିଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଭେଦ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇବୁ ନାହିଁ। ପିତାଶ୍ରୀ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ଦେବତାଙ୍କ ଊର୍ଜା ବାରମ୍ବାର ଏ ଶକ୍ତି ସହ ଧକ୍କା ହେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୈଳାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ ଇଏ। ଆଉ ଯଦି କୈଳାସର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବି କ୍ଷତି ହବ। ଦମ୍ଭାସୁରର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ କୈଳାସରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲା। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ଆଉ ଭ୍ରାତା ଏ ଶକ୍ତିର ସୀମା ଭିତରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରି କୈଳାସକୁ ତା ପ୍ରକୋପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବୁ। ଆଉ ତାର ଅନ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ମାୟାବୀ କବଚର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଗଣେଶ। ଚାଲ ଭ୍ରାତା, ଦମ୍ଭାସୁରକୁ ଭେଟି ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଅନୁଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନିବାସକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ଅଧିଗ୍ରହଣକାରୀର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାଏ। संपूर्ण ब्रह्मांड समस्त देवदेवींकर सुरक्षार दायित्व तम दुहींक उपरे अछि पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय। विजयी भव। तमे दुहे परस्परर जत्न नब। अधिपति मु कैलासर, अधिपति मु कैलासर, उचित अधिकारी मु महादेवंक सिंहासनर। पिताश्री ये कौन होची? संभालतु पिताश्री, निजको संभालतु। पिताश्री कैलासरे भूमिकंप केमिति? मोर प्रचंड ऊर्जा प्रभावित होची या उपरे। मो भली शक्तिशाली अधिपति स्थापित होची ना एठारे। भूमिकंप मो प्रभाव जोगु उत्पन्न होची। हे कहउछन्ति आपण पिताश्री, आपण को शक्ति को संभाली पारु ना ए कैलास। सेति पाई चिंता आमे नुहे, से देवता माने करिबा उचित। ये बहुत शीघ्र आम सम्मुखरे निज मुंड नुआइबाकू बाध्य हेबे। एभली भूमिकंप शुभ संकेत नुह।
देवतांक ऊर्जारे संपूर्ण कैलास प्रकंपित होउछि। एबे दंभासुर मध्य निश्चय सतर्क हो जाइथिबो। भ्राता आसुरी प्रवृत्ति क्रोध एवं अहंकार बसरे थिबा जोगु बुद्धिर शत्रु हेई थाए। आउ असुरंकर ए बुद्धिहीनता ही सर्वदा तांकर पराजय आउ विनाशर कारण हेई थाए। दंभासुर मनरे दंभर एति अहंकार थिबा जे चिंतित हेबा स्थान रे कदाचित ए भूमिकंप को से तार शक्तिर प्रभाव बोली भाबी नै थिबा। चलो ताहले दंभासुरर ए भ्रम आमे भांगी दबा। आम देवता मानक शक्ति तो एबे नष्ट हो जाउछि। कौन करिबा याको केमिति खंडित करिबा आमे? पुत्र ब्रह्मांडर स्वामी हेबु आमे। त्रिमूर्ति हेबु आमे, त्रिमूर्ति हेबु आमे, त्रिमूर्ति हेबु आमे। एबे आमे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तांको स्थान नबा। पिताश्री समग्र ब्रह्मांडर आधिपत्य एबे आम मानकर हबो। अनंत काल जाए स्थापित रहिबो आमर असुर साम्राज्य। ठीक कहिछ पुत्र। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तांको स्थान एबे आमर हेबो, केवल आमर। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, जहाँ भी करिब सावधान ही करिब, निजको सुरक्षित रखिब। भ्राता कैलासरे थिबा कारणरू दंभासुर एबे अत्यंत शक्ति संपन्न ही जाइछि। सेति पई ताकु शक्ति रे नुहे चतुरतारे पराजित करिबाकु हेबा हमकु। सर्वप्रथमे ताकु भवनरू बाहर को आसीबा पई प्रेरित करिबा आमे। तापरे मु ताकु भुलेई नेबी। सेतेबेले तमको सुजोग प्राप्त हेबो आउ तमे तार अन्य असुरंकु भी बाहर को नै आसीबा। बस तापरे कैलासर शक्ति उपरे तार नियंत्रण समाप्त हो जिबा आउ ई सुरक्षा कवच स्वयं नष्ट हो जिबा। अनुज सेनापति गणेश, योजना तो अति उत्तम तमर, किंतु ए असुर मानंको आमे बाहर को डाकिबा केमिति? अग्रज सेनापति कार्तिकेय, तार योजना भी अछि मो पाखरे। चतुर 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 ज्ञानी। भ्राता तमको डाबल पुआ खेल भल लागे ना? डाबल पुआ? डाबल पुआ? हाँ भ्राता, हाँ मुसिका डाबल पुआ। प्रभु ता तो बहुत आनंददायक क्रीड़ा। क्रीड़ा भी आउ उपाय भी बेले बेले सहज उपाय ही मुक्तिर कारण ही थाए। चतुर 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 ज्ञानी। पिताश्री ब्रह्मांडर समुचित शक्तिर केन्द्र कैलास उपरे अधिकार करिवार आपणकर योजना अत्यंत उत्तम थिला। जहार सफलता हमको सर्व शक्तिशाली करि दैछि। ये किभଳି ध्वनि? केउठारु आसुचे ध्वनि? पिताश्री ये तो बहुत दूरରୁ आसुचे। शीघ्र जाई देख पुत्र, ये आउ से दुष्ट देवतांकर कौनसी छलना नुहे तो? ये से दुई जन आउ कौन करुछंती एठारे?
ମହାଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମହାଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏ ଦି ଜଣ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏ ଦି ଜଣ? ସଂକଟର ସଂକେତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ। ଦୁହେଁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁନଃ କୈଳାସ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ପୁତ୍ର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଏମାନେ ତ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ। ଚିନ୍ତା ତ ଏମାନେ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଭ୍ରାତା। ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖୁଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେହି ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସୈନିକଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ ଲାଗୁଛି କି ତମକୁ? ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଜ୍ଞାତ ହେବ ତମକୁ ଯେ କିଏ କୈଳାସର ସ୍ୱାମୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତାହା ବି ଦେଖିନବା ଅସୁର। ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରହାର କରିପାରିବା? ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଶୁଭ ଅମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତିହାରୀ ବଳଦାତା ଶ୍ରୀବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ବିନାଶକ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦାତା ଶୁଭମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଆଶୀଷ। ପ୍ରଥମ ଦେବ ଶ୍ରୀ